Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Mula Warman. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Masyarakat Transnasional. Dalam video ini, kami akan mewawancarai dua orang yang saat ini tinggal di Malaysia. Tujuan dari wawancara ini pun adalah untuk memahami pengalaman hidup seseorang yang tinggal di luar negeri. Serta kami melihat bagaimana dinamika lintas negara memengaruhi identitas, budaya, dan kehidupan sosialnya. Melalui wawancara ini juga, kami berharap kita bisa mendapatkan wawasan baru tentang fenomena transnasionalisme secara nyata dari sudut pandang pelaku langsung. Can we start? Yeah, sure. Okay. I would like to introduce my name and my name group too. Hi, my name is Alia Wardani, and my friend too, Nabila Saisa, Mika Ryan, hello, Kanza, Dimas Arjuna, and Mutiara Clara. Terima kasih banyak for your time and willingness to be our research person for this Masyarakat Transnasional course project. We really appreciate your support and experience that you're willing to share with us. Would you mind introducing yourself and telling us a bit about background and what you do? You want to ask what kind of community that I'm doing right now? Something like that? Yeah. Yes. Okay, so let me introduce myself first. My name is Almas Mahfuza. You can call me Almas. I'm originally from Lamongan, Indonesia, and then I moved to Malaysia when I was 8 years old, I think like 2012. Okay, so now I'm the founder of Bridge Community. It's actually a community where I want to give like a platform for youth across Asia to get the opportunity to learn about mental health awareness and also leadership skills. Okay, thank you. And today I would like to ask a few questions about your life as an Indonesian citizen who lives and works in Malaysia. Selain itu, we also talk a bit about how international development affects your life in Malaysia and how that might feel different compared to people living in Indonesia. Later on, the question will be asked by my friend. Okay. Hey, hello, Kak Almas. It's good to see you. Good evening. My name is Kandra Satriwal Kaputra, and I will take over to ask questions about your role in, the bridge community that you already explained for a bit. But I want to ask a little bit deeper inside of it. I just want to know, like, even though you already explained a bit, I want to ask about, like, other than the founder of the bridge community, like, are there other roles that you are, responsible for in the bridge community? And I also want to know a little bit deeper, what was, like, your interest in creating it? I want to know a little bit more about Kak Almas's, interest. And what does this community do exactly? Like, have they ever done anything recently that is, like, notable? Like, for, I guess I'm just curious, like, since this is our first time hearing about it. Like, that's all. Okay. Okay. Thank you for your questions. As I said earlier, that the reason why I made the community is because of my own experience where I choose to suicide attempt myself in 2024. So, and then I realized this one thing where still there's a lot of youths out there that
are not given like awareness about mental health. I know that it's kind of like quite famous mental health awareness nowadays, but if you take it closely, still a lot of youths out there that are not getting help yet. And the other reason is because of, if you take a look into the community, we say that about two things, which is mental health awareness and also leadership skills. So why I think like it's kind of essential for leadership skills for youths. Okay, so I saw a lot of youths out there. They are really scared to talk in front of people, especially doing a presentation, and having like communication skills, presentation skills, which is actually something that are really important for you to go to the university, and especially if you want to go to corporate world. And because of that, back when I was in high school, I used to be part of Accenture Kickstart, like leadership camp, where I got a chance to make a presentation in front of the CEO of Maybank and SCOME, and we received 20k ringgit from the CEO. And the exact reason why we made the presentation is because of we want to make sure the high school students get the opportunity to learn about leadership skills. So actually that's the thing that really like impressed the CEO to fund our program at the time. No, I mean like the program at the time is Bliss. It's actually from my high school. It's part of the things that I'm involved in. The main problem of community as for now is we did get like fund yet, where we, when every time we go to volunteering, we make something like posting something on our social media is just fully voluntarily from us. Like every time I'm going to volunteering, it's just like from my own money, and because we didn't get any fund. And actually back then we used to plan to make like NGOs, like make it like NGO or community. But because I'm Indonesian and I am not Malaysian, I don't get any right to make it in Malaysia. So that's why I feel like, why not if we just use the community and to get involved with a lot of Indonesian youths. So actually the community itself, we want to make it like a place where we can share what we have to youths out there. So we have like different division in Bridge community. Like me, I'm the founder, and I lead and give like the task for all the other divisions. So we have graphic designer, ambassador, and also we have partnership. So most of the time we also have the project officer. So basically we share on the social media, like maybe okay, today we want to share this kind of reels. Today we want to share about this kind, or maybe today is the mental health awareness month, and we want to share the what we call like the poster. So we will just like, oh okay, for the graphic designer today, it's your job to do it. And actually, because we try to have that the connection, communication between one another, and sometimes we try to make that as a portfolio. Like maybe you made a reels, and then we posted it on our Instagram. So what that we do is sometimes we just make a collaboration with that person who wants to make the reels, so it actually can be part of their portfolio as well. So we want to make sure that everyone involved in the community got the chance to make it as their portfolio. And as for now, we want to make like something, as I said, camp. We already like having in contact with one of the person in charge, the SDGs of Malaysia. And recently what that we did is actually collaborate with Indonesian Youth Action, where I met Nanap at the time. So we collaborate with them. We share about the knowledge of British community, and then some of it from about Malaysia. And you asked me just now about the how do I feel what that like I feel as people who live in Malaysia and working here. I would say that as for now, I think it's kind of like fine. Maybe because I'm fluent in Malay.
So I'm fluent in Malay, so people always mistook me as a Malay and not Indonesian. So I used to be a teacher, kindergarten teacher for 3 months under Bernie Bunch International Kindergarten. And during that time, I didn't get any racism from the parents or the teachers. It's so like fun and nothing racism happened. And then I got a chance to be a teacher as well as a English teacher for winter camp for Korean students, where all my students there are Korean. And yeah, actually, if you are Indonesian but you got like the knowledge of maybe English or something, you still given chance to that kind of works. But yeah, I would say that still there's a lot of Indonesian that got like something racism. If you take a look into the internet, still a lot of Malaysian are having like this kind of racism. It's kind of a sensitive topic, but I would say it's true. It happened. It does happen. So as for me, I used to study in Malaysia in the government school, public school, and yes, I used to get bullied as well as an Indonesian because at that time, I don't know, maybe because I'm the only like Indonesian at that class, so some of my friends said that why not if you just go back to Indonesia, something like that. So it does happen, and I would say that as someone who lived in Malaysia for it's already like so long I live in Malaysia, I would say that Malaysia is a good country if you want to get a good education. But for other things like maybe healthcare, yes, Malaysia is a good place. But I would say that there will be like discrimination between you and the Malaysian. Because, okay, if you are Malaysian and then you go to the government hospital, they only need to pay like 1 ringgit, like 5 ringgit. But if you are foreigners, you need to pay like almost 1,000 and above. And that's it. That's the discrimination. So, yeah, but so far, Malaysia is a good country if you want to live. It's just you need to, because people say that no matter where you go, you will going through the pros and cons. But it's either you want to live which cons that you can actually adapt with. Yeah, I think that's all. Thank you, Kalmas, for the answer. Giving another question, yeah. So, for the next question, I just want to ask that I wonder how's the response to the question of this committee, mostly from the fellow college or friend in there, and whether it be in Malaysia or any other ASEAN countries. So that's the question. Thank you for your questions. I would say that as for now, I can see some of my friends really like the community. So as I told you before, that one of our ambassador is Kak Brian, and he told me that something he wants the community is getting bigger and getting known by a lot of people as well. And he said that it's actually a good platform for youths to, getting to know about the mental health and leadership skills. And as I said, because I want it to be not only for us, the people in charge of the British community, but also the community. That's why, as I told you, that every time we posted one of the ambassador or maybe graphic designer things, we will going to tag them and maybe just like put a collaboration with them, because that's how we know that it can be a portfolio for them, because it will be like a part of their Instagram, etc. And some of my friends as well, as I said, some of my friends, she is actually kind of like I would say that introvert, because as I said to you just now, in Malaysia, this kind of things is kind of rare to be found, especially volunteering conferences. It's kind of rare because Malaysian people, they tend to focus more to something like academy, etc. And even though like scholarship, there's a lot of scholarship for Malaysian students here, so they really getting involved with these kind of things actually. For your information. So Okay, if that's, and I'm gonna give the
more fun and also give the time and space for another question for Nanap. So, which ASEAN institution or organization has the bridge community collaborate with, and how have these collaborations strengthened the community's mission? As for now, I think the only organizations that has been collaborated is Indonesian Youth Actions. It actually helped us because of, as you know, Indonesian Youth Actions now is also expanding their the delegates. Like, you know, as you are the first the IF, right? And then you meet the girl from Brunei, I forgot her name. Yeah. So that's actually like a good approach from Indonesian Youth Action. And for your information, as I said to you about the camp just now, like back then, my first collaboration with Indonesian Youth Action was in KL, and then I met several people there, and which is SDGs, so Sustainable Development Goals in Malaysia, my SDGs Malaysia. So there's this one time where on LinkedIn someone approached me, and he's actually person in touch with SDGs, and he said that he will help me regarding the camp, etc. And it's actually a good approach, especially when I want to have connections with Asian youths. And I believe in that, which means that in here, because we are collaborating with maybe just a small community or NGOs, but it actually open opportunity for you to get to know more people from Asia. It actually, okay, if you think about it clearly, it's kind of hard for you to get connections from Asian people, especially from Myanmar, Cambodia, Vietnam, Laos. It's kind of hard because of the language barrier. And if you tackle it into the internet, it's also hard because most of the time it's always Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand. But for those from there, it's really hard to get involved with them, which means that you need more effort to having connections with them. I still figure out what kind of things that I want to do. That's what I have been planning, because I don't know how can I actually try to approach them. I have tried to approach some of the students from Thailand, but I didn't get like a good response, and some of them are not responding yet. Yeah, that's actually the main problem here if you want to expand your networking, especially to other Asian countries. That's why I told you in advance that if you want to make a bigger connections, the only way is by trying to just grab any opportunity, like even a small NGO. That's actually the way for you to open more opportunities to get to know other people. That's what I do right now. And yeah, I would say that it's really hard. It's really hard for you to get involved with the people from there, like Vietnam, Cambodia, started from there, Laos. It's really hard. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Karisa Tiona. Salam kenal semuanya. Di sini aku masih menjadi mahasiswa final student di Al-Bahri International University, jurusan Social Development. Untuk kegiatannya kebetulan sekarang masih fokus sama kuliah, tapi nyambi-nyambi juga kerja. Jadi sekarang aku lagi internship juga di ada namanya company-nya Gayotech, base-nya in New York di US, tapi aku ngejalaninnya online. Terus posisinya lagi jadi HR. Oke, aku mau nanya ke kakak. Pertanyaanku itu, semenjak kakak ini pindah ke Malaysia, apakah menurut kakak di sana pembangunan di Malaysia ini lebih maju dibanding di Indonesia? Kalau misalnya emang iya, kakak bisa nggak ngasih kita tuh contoh? Nah, itu aja mungkin. Oke, sebelumnya terima kasih Mutiara atas pertanyaannya.
Untuk pembangunan di Malaysia sendiri itu sangat amat, kalau menurut aku pribadi, eh, sudah cukup lebih maju jauh daripada di Indonesia, karena eh, menurut aku sendiri di Malaysia tuh untuk apalagi untuk transportasi umum ya, itu sangat amat apa ya, gampang untuk di apa ya, dijangkau, apa, gampang untuk diraihnya gitu. Eh, Contohnya, dan kebetulan di Malaysia itu untuk transportasi umum dan kayak tiket pesawat gitu murah banget. Jadi antar provinsi itu murah banget. Aku pernah dari tempat aku ke Kuala Lumpur itu cuman Rp27, yang artinya itu kayak nggak nyampe 100.000. Itu flight, tiket, apa masalah itu tiket pesawat. Dan untuk bis juga di sini, mereka mereka bukan yang kayak, selama di sini aku nggak pernah sih ngedenger kayak, untuk transportasi umum mereka pakai calo, tapi di sini tuh mereka sangat amat ngikutin peraturan. Mereka sangat amat, masa orang-orangnya mereka sangat amat strict pada peraturan. Jadi mostly kalau misalnya mau beli tiket bus atau kayak tiket kereta gitu, mereka ada kayak di terminal itu mereka nyediain kayak apa ya namanya, kayak maskapainya kayak gitulah, kayak si tempat-tempat ngejualannya kayak gitu. Terus eh, apalagi di masa kenapa aku bilang bisa jauh, karena kalau di Indonesia sendiri aku ngelihatnya untuk bus sendiri tuh masih susah, dan eh, mostly kalaupun ada itu kurang nyaman. Tapi kalau di Malai itu udah cukup nyaman, apalagi dari tempat aku ke Kuala Lumpur itu 8 jam. Jadi eh, bisa dibilang kayak dari Jakarta ke Solo ke Surabaya. Dan alhamdulillahnya di sini transportasi umumnya sangat amat nyaman dan terjangkau juga. Berarti perbedaan yang paling signifikan itu dari harga tiket, Kak ya? Dari harga tiket. Oh, Di Indonesia sendiri kan, apalagi harga tiket antara provinsi itu sangat kayak mahal banget kan ya. dua. Kayak dari aku kalau nggak salah saya pernah sering ngecek gitu. Kayak dari Jakarta ke Medan atau dari Jakarta ke Bali tuh pasti itu over dan 1 juta gitu. Ya. Nggak mungkin kayak even kayak dari Jakarta ke Bandung atau dari Jakarta ke Jogja aja itu bisa 1 juta ke atas kan. Nah kalau di sini tuh emang mereka tuh, yang kalau nggak salah yang aku dengar tuh emang subsidi, eh, tiket domestiknya tuh emang dari pemerintah nge-cover gitu. Hmm. Dan eh dari tapi bukan cuman buat tiket domestik doang, tapi kayak the tiket ke luar negeri juga lebih murah kalau misalnya kamu beli dari KL gitu. Pertanyaan selanjutnya dari saya, apakah ada dan masih adakah pengalaman buruk yang kakak dapatkan sebagai orang Indonesia di Malaysia? Ataupun adakah pengalaman yang tidak buruk sebagai orang Indonesia di Malaysia? Itu saja pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Dimas pertanyaannya. Pengalaman buruk. Mungkin yang tadi aku bilang, kayak di sini tuh mereka tuh em, punya 3 etnik gitu. Malaysia, Chinese, sama India. Somehow em, kita as Indonesia di mana itu banyak banget orang Indonya. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya dibilang kayak eh, ngerasa di luar negeri, enggak juga, karena kalau kalau aku pribadi tuh enggak juga, karena environment di Malaysia tuh kayak sama aja kayak di Indo, cuman mungkin kayak kita beda negara aja. Nah, kebetulan juga di Malaysia itu banyak banget orang Indonya, apalagi pekerja. Nah, aku pernah, jadi waktu itu tuh emang pertama kali aku datang ke sini. Kali datang ke sini tuh aku eh, per batch gitu kan. Jadi kita ada kayak 11 orang kalau nggak salah. Nah, eh, yang namanya baru baru excited banget karena kita baru pertama kali keluar negeri bareng. Terus emang keluar negeri tuh untuk stay for good gitu. Kayak stay for good itu kayak lama gitu, kayak untuk ngejalanin kuliah gitu. Terus pas di imigrasi, jadi ada beberapa orang Indo juga tapi pekerja. Emang yang kayak
apa namanya, mereka tuh tidak strict kepada peraturan gitu. Kita as a student tuh kayak kita udah apa ya, udah ngantri gitu. Tapi ada kalau nggak salah pun itu juga bukan orang Indo sih. Yang aku tahu itu kalau nggak salah orang Bangla atau orang India. Dia kayak kayak nge apa ya? Kalau bahasa ininya nyelak antrian gitu. Nah, dari imigrasinya tuh kayak bilang kayak eh, patuhlah pada peraturan, emang di negara kalian tak diajarkan kayak gitu. Terus kayak kita tuh nggak ngerasa lah, kita udah kayak masa kita yang student kayak kita udah apa ya namanya, udah ngepatuhi aturan, tapi emang orang aja apa ada aja orang yang enggak gitu. Kayak gitu sih. Mostly eh yang di sini sebenarnya kalau bisa dibilang rasis, iya. Rasisnya tuh mungkin karena eh, banyak orang Indo yang kerja di Malai, apalagi mereka yang jadi TKW. Terus, em, nah, aku juga sebenarnya di sini tuh eh, juga kayak volunteer gitu, kayak ngajar gitu. Ada namanya Sanggar Bimbingan. Nah, Sanggar Bimbingan ini adanya di Pineng. Nah, di Pineng itu juga salah satu tempat yang apa ya namanya, banyak orang Indonya, mostly TKW juga. Nah, tapi ada juga TKW yang kayak ilegal gitu loh, yang kayak mereka paspornya tuh udah habis, kayak tapi mereka nggak mau ngurus. Nah, nah TKW yang ilegal ini mereka nikah sama TKW juga dari negara lain, kayak misalnya contohnya Myanmar gitu. Terus mereka punya anak lah. Nah, anak-anak ini berarti kan mereka tidak punya dokumen-dokumen, nggak punya dokumen kayak akte kelahiran atau kayak misalnya yang bisa ngedukung eh, apa ya namanya ini lanjut pendidikan mereka gitu. Jadi aku ngajar di situ sih. Nah, mostly mungkin kenapa Indonesia kayak orang-orang Indo di sini, especially student, dirasisin kayak ngiranya kita semua kayak masa orang Malaysia itu ngepukul rata gitu. Kayak orang Indo di sini tuh ya cuman pengen kerja kayak gitu. Berarti selama pengalaman kakak sekolah dan bekerja juga kan tadi kata kakak ya. Berarti yang paling parah tuh biasanya apa kak selain rasis? Atau memang yang paling parah tuh memang rasis doang di situ? Sejauh ini emang yang paling parah itu sih rasis sih. Jadi kayak kita as Indonesia tuh somehow even kayak nggak di dalam lingkup pekerjaan aja, misalnya di dalam lingkup pertemanan, em, kita kayak kayak di exclusion gitu loh, kayak diterkecualikan gitu sama mereka. Dan emang sebenarnya susah juga untuk apa ya nge apa namanya kayak berteman atau masuk ke circle orang-orang lokal di sini, karena emang mereka tuh lebih kayak kayak ya udah lokal sama lokal aja kayak gitu sih. Kayak Indonesia tuh di sini ya walaupun kayak kita kayak misalnya bahasanya hampir sama, mukanya juga sampai sama kayak gitu, stylenya juga hampir sama, tapi kayak kita di sini terhitungnya internasional gitu, internasional or foreigner gitu. Nah, Hmm. jadi nextnya kak, jadi dari kakak sendiri nih, gimana sih rasanya tinggal dan bekerja, kuliah di Malaysia sebagai diaspora Indonesia. Nah, apakah nih misalnya kakak nih punya nggak sih hal-hal yang kakak harapkan ada di Malaysia yang kakak pernah lihat di Indonesia, misalnya mungkin kayak dari segi wisatawan dan tempat wisata, destinasi dan segala macam. Terus menurut kakak worth it nggak sih? Ini yang paling sensitif sih sebenarnya, tapi kita bisa jadikan perbandingan dari sini. Menurut kakak worth it nggak sih ninggalin negara asal kakak atau Indonesia itu untuk bekerja dan membangun kehidupan di negara kakak yang sekarang lagi tinggalin atau Malaysia gitu. Silahkan kakak. Oke. Mungkin aku nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya aku nggak kuliah di luar atau nggak study abroad, mungkin wawasan aku nggak seluas sekarang gitu. Kayak sekarang itu eh, aku lebih ke kayak ya udah
yang tadinya aku ngerasa kayak oke mungkin kayak pergi ke mungkin lanjut untuk S2 itu nggak mungkin gitu atau mungkin oh kayaknya kerjanya di Indo aja deh nggak usah di luar kayaknya bakal mahal kayak akomodasinya kayak eh, cost livingnya tuh kayak bakal mahal juga kayak gitu. Tapi pas di sini kayaknya ternyata kayak ya udah bisa-bisa aja gitu. Setelah di apa namanya setelah tinggal di sini tuh kayak menurut aku semuanya tuh jadi possible gitu. Even though kayak emang belum kecapai, tapi kayak eh, opportunity-nya tuh lebih besar. Dan selama aku kuliah atau kerja di sini juga eh, apa ya mindsetnya tuh sangat amat berubah yang mungkin tadinya nationality banget tapi em, ternyata tuh ya udah kayak kita realistis aja gitu kita juga maksudnya butuh kehidupan kehidupan yang lebih baik apalagi sekarang Indo tuh cukup apa ya kasusnya tuh cukup prihatin kalau misalnya dibandingin sama negara-negara lain apalagi untuk kita-kita student di luar negeri itu dengan currency yang sangat amat Indo tuh rupiah tuh sangat amat kecil guys kalau misalnya dibandingin dengan kayak currency-currency negara lain especially kayak di ASEAN sendiri tuh Indo tuh sangat amat kecil gitu kayak aku waktu dulu di tahun 2022 tuh waktu pertama kali datang di sejuta itu masih dapat 300 ringgit buff masih dapat 300 ringgit sekian tapi sekarang 1 juta itu kayak cuman 250 ringgit jadi kayak sangat amat apa ya sangat amat sangat amat apa ya menyusahkan untuk kita kita yang kayak di luar negeri itu untuk kayak mostly misalnya kayak kehabisan uang di apa namanya di akhir bulan kayak gitu, terus kayak mau nukar uang juga kayak sayang gitu kan terus pengalaman di Malaysia sendiri aku seneng banget sih kayak maksudnya walaupun luar negeri tapi kayak yang aku bilang tadi kayak kita tuh sebenarnya nggak begitu jauh nggak begitu beda juga gitu kayak masih masih ngerasanya kayak feels Indonesia aja sih karena mungkin kebetulan eh, teman-teman aku juga banyak apa namanya banyak dari Indo. Aku kebetulan sekarang lagi ngejabat jadi wakil bendahara umum PPI Malaysia periode tahun ini. Terus ngerasanya ya udah sih ngerasa di Indo aja. Cuman kayak environmentnya environment Malai yang kayak emang infrastrukturnya lebih bagus daripada Indonesia kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ditanya apa sih yang mau apa sih yang mau dibawa dari Indo ke Malai? Mungkin makanannya kali ya. Kayak eh, makanan Indo, kayaknya itu semua student abroad di dunia yang dari Indonesia tuh kayak mungkin lebih kangen ke makanannya. Kayak eh, culture shock aku di sini juga salah satunya makanan. Kayak kita biasanya kalau misal makan rendang atau kayak yang kari-kari gitu, biasanya di Lebaran aja kan. Tapi kalau di sini mereka ngesediainnya setiap hari. Jadi kayak bener-bener bisa aku sampai ada satu masa yang kayak ya udah muak aja sama kari gitu. Kayak gitu sih. Untuk pertanyaan terakhir Kak, yang tadi yang menurut Kakak worth it nggak sih untuk bekerja di luar negeri dan Oh, tinggal di negeri gitu daripada di Indonesia? oke. Menurut aku untuk sekarang dengan melihat kondisi Indonesia yang cukup eh, apa ya? Cukup mengkhawatirkan untuk apalagi untuk diaspora-diaspora kayak aku kayak yang udah melanjutkan karirnya di luar negeri terus untuk balik lagi kayak ke Indonesia tuh apakah kita akan diterima gitu apakah ada tempat untuk kita kayak balik terus tidak diremehkan kayak gitu karena sepengetahuan aku kayak even dulu aku punya kenalan juga kayak dia salah satu LPDP salah satu eh, penerima LPDP di AUSI dan emang syaratnya waktu itu pada masa itu masih kayak diwajibkan untuk balik ke Indonesia. Tapi diwajibkan untuk balik ke Indonesia itu apa gitu? Misalnya untuk kerja, iya oke untuk kerja. Tapi kayak apakah dari
pemerintah menyediakan kayak mahasiswa-mahasiswa yang menerima LPDP atau kayak dia sekolah di luar negeri ini disediakan untuk kayak tempat kerjanya gitu. Jadi kayak dari mereka sendiri tuh kebingungan. Jadi kalau untuk aku sendiri worth it, iya worth it untuk meninggalkan negara sendiri gitu. Em, karena yang tadi aku bilang semua yang aku mention di sini itu salah satu kelebihan yang mungkin di Indo saat ini masih kurang gitu. Kayak contohnya currency eh, dan untuk kayak apa ya gaji sendiri gaji sendiri di sini tuh sangat amat apa ya sangat amat make sense gitu untuk kita yang kayak fresh graduate yang gak ada atau kayak misalnya yang baru lulus dan belum ada pengalaman apa-apa tuh yang menurut aku masih make sense, sedangkan di Indonesia kayak syarat untuk kerja aja padahal dia baru lulus tapi kayak udah 2 tahun experience tuh menurut aku nggak make sense aja sih kayak gitu. Ya, nah, berarti kalau untuk dari segi tadi berarti dilihat dari pembangunan internasional juga. Mungkin signifikannya dari pembangunan internasional, Kak, itu menurut Kakak lebih baik di Malaysia atau di Indonesia? Untuk pembangunan internasional, menurut aku mungkin dari Indonesia sama Malaysia sama-sama kuat gitu ya. Kayak cuman mungkin mereka punya apa ya, eh, perbeda sama-sama kuat tapi beda gitu. Kayak mungkin dari Malaysia sekarang dia lagi fokus untuk kayak apa ya, mengambil kayak orang-orang untuk kerja di sini kayak gitu. Dan emang udah cukup banyak juga imigran di apa namanya dari luar Malaysia yang emang kerja di sini kayak gitu. Kalau sekarang mungkin eh, aku nggak tahu ya Indo aku sebenarnya nggak begitu ngikutin kayak pembangunan internasional, cuman kayak yang aku lihat eh, Indo sama Malaysia itu sama-sama kuat untuk pembangunan internasional. Cuman kayak mereka tuh punya beda visi misi mungkin terkait pembangunan internasional itu sendiri. Oke, kalau mungkin di Malaysia sendiri itu em, mungkin untuk kayak internasional bisa kita bilang di Kuala Lumpur karena kayak dari tourism terus kayak em, terus kayak apa sih namanya kayak pokoknya center of apa ya kayak mereka tuh ngejalanin semuanya tuh di apalagi Kuala Lumpur itu capital city of Malaysia kan, jadi kayak semuanya ada di situ gitu. Dan kalau di Indo kan di Jakarta, jadi kayak menurut aku kalaupun apa namanya emang tapi Malaysia tuh pinternya Malaysia tuh mereka cukup bagus untuk pemerataan kayak kayak maksudnya even though kayak Kuala Lumpur itu salah satu yang jadi kota untuk tourism, tapi eh, di tempat-tempat lain juga kayak mereka mempromosikan gitu. Kayak contohnya, kayak misalnya kamu kayak mau ke tempat yang lebih historical gitu. Tempat yang harus historical itu bisa kamu pergi ke Malaka. Dan kalau misalnya kayak mau ke tempat Chinese kayak gitu, kamu bisa pergi ke Penang kayak gitu sih. Dan yang enaknya sebenarnya Malaysia tuh kalau bisa dipikir-pikir kecil gitu. Aku mikirnya gini sih kayak mungkin kalau misalnya Indonesia nggak sebesar itu dan kayak kita cuma punya satu pulau, mungkin kita juga bisa lebih maju gitu daripada Malaysia. Cuman kebetulan aja masa cuman kayak karena kita punya banyak pulau aja dan emang nggak bisa juga kayak nggak segampang itu juga untuk maintenance atau meratakan kayak semua infrastruktur atau kayak pembangunannya di Indonesia gitu sih. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan internasional di Malaysia telah memberikan dampak terhadap Indonesia, khususnya dalam konteks peningkatan hubungan bilateral dan kerjasama regional. Hal ini terlihat dari adanya diaspora Indonesia yang berada di Malaysia untuk melakukan studi perguruan tinggi. Dalam kasus ini,
Indonesia dapat memperoleh manfaat berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Akan tetapi, integrasi pembangunan yang lebih merata di Malaysia, serta kesempatan pekerjaan, serta regulasi pekerjaan yang jelas, akan membuat Indonesia berada dalam posisi yang sulit untuk meningkatkan daya tarik bagi para diaspora yang telah belajar di perguruan tinggi di luar negeri. Terlepas dari hal itu, isu-isu sosial masyarakat juga menjadi isu yang penting bagi diaspora Indonesia yang berada di Malaysia, terutama isu etnis dan rasisme sendiri yang tercipta akibat generalisasi atau stereotip orang Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai TKI di bidang pekerja rumah tangga. Hal ini berdampak terhadap psikis diaspora Indonesia akibat dijauhi oleh etnik grup lain yang berada di Malaysia. Sehingga komunitas-komunitas kecil bagi diaspora sangat diperlukan, terutama ketika isu tersebut berkaitan dengan kesehatan mental individu. Dari perspektif ini, kita dapat melihat bahwa pembangunan internasional dapat menjadi sebuah permasalahan terhadap masyarakat yang ada di dalam negara tersebut, terutama dengan hadirnya diaspora yang mendapat penghidupan yang lebih layak dari negara asalnya. Hal ini menyebabkan isu-isu terhadap diskriminasi terus hadir di tengah masyarakat negara lain.